Prije prvog kuhanja grah ostaviti u hladnoj vodi preko noći da nabubri. Zatim kada voda prokuha ostaviti 10 minuta još i onda prosut vodu i oprati grah hladnom vodom. Za početak mrkvu i luk nasjeskati na kockice, a detaljan opis recepta u opisu videa. Dodaj malo ulja kako bi zapržio luk i mrkvu. Nakon 10 minuta kuhanja voda izgleda ovako. Vrijeme je da operemo grah. Meso ću također isjeckat na kocke. Proprženo povrće dodaj meso. Miris dimljenog povrća.
Kada se sve fino ukuhalo, vrijeme je da dodamo grah. Dodajte koji lovorov list. Nema graha bez domaćeg suhog mesa. Odlično, još zapršku da napravimo i kuhat onda još 10 minuta i grah je gotov. Za zapršku nam treba dosta ulja. Zapeći malo bijelog luka. Dvije kašike crvene aleve paprike. I 3 kašike brašna. Zaprška je spremna. Zatim zapršku dodati u grah. Nakon dodavanja zaprške grah kuhati još 10 minuta i spreman je.